मुल्क भर में 78वां जश्न आजादी मिली जोशी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मार्का हक जश्न आजादी के दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एआबाद फैमिली की जानिब से तमाम अहले पाकिस्तान को मार्का हक जश्न आजादी मुबारक। पाकिस्तान का जश्न आजादी, मुल्क भर में परचम कुशाई की तकरीबात। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध, पेशावर, लाहौर, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई की तकरीबात। फील्ड मार्शल आसिम मुनी की यौम आजादी पर तमाम अहले पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। खुसूसी पैगाम में कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस तारीख में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और वलवला अंगेज जज्बे की अलामत बन चुका। पाक फौज रिवायती, गैर रिवायती और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए पूरी तरह लेस है। अपनी आजादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। किसी भी मुहिम जुई का बिला हिचकिचाहट फौरी जवाब देंगे। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम भाइयों की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ खड़ा है। अपनी तमाम तर तवानाइयां पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए वक्फ कर देंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और एयर चीफ की कौम को जश्न आजादी पर मुबारकबाद। ISPR का कहना है, ये दिन इत्तेहाद, लगन और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान वतन की बुनियाद रखने वालों को सलाम पेश करती है। उनके अजीम विरसे को दिल से कद्र एहतराम के साथ संभाले हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम की मुसलसल हिमायत मुसल्लह अफवाज के लिए ताकत का सरचश्मा है। आइए एक खुशहाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने का अहद करें। जश्न आजादी, मार्का हक की अजीम फतह के नाम इस्लामाबाद में अजीम शान तकरीब। पाक अफवाज के दस्तों ने सलामी पेश की। पाक फजाइया के शाहीनों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। पाक आर्मी, पाक बहरिया और पाक फजाइया के चाक चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट। SSG के दस्तों ने दिलकश रिवायती मार्च पास्ट का मुजाहरा किया। सलामी के चबूतरे से गुजरे। पंजाब रेंजर्स, FC खैबर पख्तूनख्वा के दस्तों का भी मार्च पास्ट। दोस्त मुल्कों तुर्की और आजरबाईजान के दस्तों का भी मार्च पास्ट। मुसल्लह अफवाज के दस्तों की मेहमान खुसूसी को सलामी। तीनों मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल म्यूजिक बैंड ने भी खूबसूरत परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। हाजिरीन की भरपूर दाद। हाजिरीन ने भी खड़े होकर कौमी परचम को सलामी दी। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। एयर चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, विफाकी वुज़रा समेत सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। लोगों की बड़ी तादाद भी तकरीब में मौजूद थी। अजीज भाई और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिमत से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म की तमाम सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की पेशकश। जश्न आजादी, मार्का हक की अजीम फतह की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, आज के अजीम दिन पर तमाम सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत देता हूँ। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, जलाओ गहराव का नहीं। पाकिस्तान में सबको सियासत का हक है, रियासत मुखालिफ एजेंडे का नहीं। सियासत जरूर करें, मुल्क के खिलाफ बगावत नाकाबिल कबूल है। वजीर आजम का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान। कहा, ये फोर्स कमांड हमारी जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करेगी। भारत को अपनी बेपनाह जंगी ताकत का घमंड था। मुसल्लह अफवाज ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से भारत का घमंड खाक में मिला दिया। मार्का हक ने साबित कर दिया, हम अपनी आजादी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं।
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستانی عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد. کہا امریکہ انسداد دہشت گردی اور تجارت پر پاکستان کی مصروفیات کو سراہتا ہے. دونوں ممالک اقتصادی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے. مختلف ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں اور ہائی کمیشن میں تقریبات. بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب، سفیر نے پرچم لہرایا. آسٹریلیا میں پاکستانی ہائی کمشنر زاہد حفیظ نے پرچم کشائی کی. ابوظہبی میں سفیر فیصل ترمذی نے پرچم کشائی کی. دبئی کا برج خلیفہ پاکستان کے رنگ میں رنگ گیا. یوم آزادی پر پنجاب کے تمام 41 اضلاع میں بیک وقت آتش بازی، میوزیکل کانسرٹ، لیزر لائٹ اور ڈرون شوز کا انعقاد. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر پورے پنجاب میں مارکہ حق یوم آزادی بھرپور نیلی جذبے سے منایا جا رہا ہے. رات 12 بجتے ہی تمام اضلاع میں آسمان جگمگا اٹھا. یہ پہلا موقع تھا کہ سرکاری سطح پر اتنی بڑی تعداد اور ایک ہی وقت میں تقریبات منعقد کی گئی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. مسلح افواج اور عوام کے اس عزم و حوصلے کو سراہتا ہوں جنہوں نے مل کر ہماری خود مختاری کا دفاع کیا، پاکستان کو عالمی سطح پر وسیع حمایت دلائی. ہماری خارجہ پالیسی پاکستان کو امن پسند جمہوری ملک کے طور پر پیش کرتی رہے گی. جشن آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد. قوم متحد رہے تو پاکستان کو شکست نہیں دی جا سکتی. حالیہ چیلنجز میں افواج اور عوام کے عزم کو سراہتا ہوں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا جشن آزادی پر پیغام. کہا پاکستان امن پسند ملک ہے جو شراکت داری مذاکرات سے تنازعات کا حل چاہتا ہے. خطے میں استحکام اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا خون، آنسو اور شہادتیں وہ قیمت تھی جو آزادی کے لیے ادا کی گئی. پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پی ٹی آئی نے اہم قومی دنوں پر احتجاج معمول بنا لیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایک شخص قومی ایام اور تہواروں پر تحریک انصاف کو فوقیت دیتا ہے. پی ٹی آئی نے کبھی دہشت گردی کی مذمت نہیں کی. پاک بھارت جنگ کے دوران نلیما خانم حکومت پر مودی سے ساز باز کا الزام لگاتی رہی. یہ لوگ پاکستانی ہیں یا کسی ایک الیکٹ کا حصہ جو نازک وقت پر ملک کی سلامتی پر حملہ کرتے ہیں. کوئی شخص یا لیڈر وطن سے بلند نہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی یوم آزادی جشن مارکہ حق پر مبارکباد. کہا جمہوری استحکام، آئین اور پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع پر سمجھوتا نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی جمہوریت کے تحفظ، آئین کے دفاع کے لیے جدوجہد کرتی آئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جشن آزادی پر پیغام میں کہا پاکستان ہماری آن بان شان ہے. پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. مارکہ حق میں کامیابی سے سرفراز ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے مارکہ حق میں شاندار فتح پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا. کہا آج کے دن نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. کہا قوم کے ساتھ مل کر چیلنجز کا مقابلہ کریں گے. ہم وہ لوگ ہیں جو جشن آزادی کو مشن آزادی کے ساتھ وابستہ رکھ کے مناتے ہیں. ہمارا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ تمام طریقے استعمال کر کے اس آزادی کو یقینی، مکمل اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. ہم جشن آزادی کو مشن آزادی سے وابستہ رکھ کر مناتے ہیں. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کچھ لوگ کراچی اور سندھ کے شہروں کو تباہ کر رہے ہیں. اب ایسا نہیں چلے گا. خالد مقبول صدیقی نے سینئر رہنماؤں کے ساتھ مزار قائد پر پھولوں کا نذرانہ پیش کیا اور فاتحہ خوانی کی. سپریم کورٹ میں 1980 کے رولز کی جگہ 2025 کے رولز باقاعدہ لاگو کر دیے گئے. اعلامیے کے مطابق یہ رولز عہد حاضر کے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں. رولز تشکیل کے لیے جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس نعیم افغان، جسٹس عقیل عباسی کمیٹی میں شامل تھے. کمیٹی نے ججز، پاکستان بار، سپریم کورٹ بار سمیت دیگر بار سے بھی مشاورت کی. کمیٹی کی تجاویز کو سپریم کورٹ کی فل کورٹ کے سامنے رکھا گیا. فل کورٹ نے غور و فکر کے بعد رولز 2025 کو منظور کیا.
जश्न आजादी पर पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स की कौम को मुबारकबाद। वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज, बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी समेत नामवर प्लेयर्स ने एक्स पर पैगामात शेयर किए। वसीम अकरम ने लिखा, मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है। शाहिद आफरीदी कहते हैं, ये मुल्क तुम्हारा है नौजवानों। शाहीन ने लिखा, मैं इस झंडे को अपने दिल में लेकर फील्ड पर उतरता हूं। हारिस रऊफ ने पाक फौज के जवानों के साथ यौम आजादी मनाया। पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया। बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस आजाद मुल्क को हासिल करने में। 78वां यौम आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने पैलेस्टीनियन बहन भाइयों को, सीरियन बहन भाइयों को, कश्मीरी बहन भाइयों को अपनी दुआ में याद रखें। अपनी आजादी को ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए। कौमी खिलाड़ी मार्का हक और आजादी के जश्न में पेश खवातीन क्रिकेटर्स, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, टेनिस स्टार आसाम उल हक ने कौम को जश्न आजादी की मुबारकबाद दी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में दयानतदारी से अपना हिस्सा डालने की तरगीब। 14 अगस्त आजादी दा दिहाड़ा मुबारक है पाकिस्तान दे अवाम नू। मुबारक है पाकिस्तान दी फौज ते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिन्हां ने हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी दी फौज नू फतेह कीता। सिख फौज जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की जश्न आजादी पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, वो दिन दूर नहीं जब खालिस्तान भारतीय कब्जे से आजाद होगा। यौम आजादी पर गूगल भी सबसे लाली रंगों में रंग गया। नया डूडल पाकिस्तान के नाम। कराची में आजादी नाइट पर हवाई फायरिंग, बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 बच्चों समेत 82 अफराद जख्मी हो गए। अजीजाबाद में 8 साल की बच्ची, कोरंगी और लियारी में मुअम्मर अफराद सर और गर्दन पर गोली लगने से जान से गए। मुख्तलिफ इलाकों से 57 अफराद। फैसलाबाद में सीसीडी की हिरासत से भागने वाले 3 डाकू मारे गए। पुलिस का कहना है, अख्तर, कासिम और फरीद पर मुश्तमिल गैंग एयरपोर्ट चौक से स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट तक लूट मार करता था। मकली के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से कराची के 2 नौजवान जाँ बहक। अब्दुल्ला गोट मली के रिहायशी अली रजा और आमिर दरगाह शाह अकीक जा रहे थे। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में दहशतगर्दों के 5 हमले, 5 अहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। अपर दीन में पुलिस वैन पर फायरिंग से 3 अहलकार शहीद, 3 शदीद जख्मी हुए। लोअर दीन में 1 कांस्टेबल जान से गया। पेशावर में थाना हसन खेल और 2 पुलिस चौकियों पर हमले, 1 अहलकार शहीद, 1 शदीद जख्मी हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। पाकिस्तान के लिए कामयाब सिफारतकारी पर बिलावल भुट्टो के लिए एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो को निशान पाकिस्तान का अवार्ड अता करेंगे। बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा और पैगाम पहुंचाया। और सिंध असेंबली में स्पेशल बच्चों के लिए खुसूसी सेशन, पाक फौज को खिराज तहसीन। स्पेशल बच्चे ने करारदाद पेश की। तकारीर पर अरकान ने टेस्ट बजाकर बच्चों को दाद दी।